ये सारा बेड़ा और सारी रौनक हज़रत की मरहून मिन्नत है। मैं दुआ करता हूँ आप सब आमीन कहेंगे और अपने बुज़ुर्गों से मुल्तमिस हो दुआ फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत वालिद मोहतरम का अपनी रूहानी जिस्मानी औलाद पे इनका साया तादेर सलामत फरमाए। ऊँची आवाज़ से ज़रा कह दे आमीन। अभी कुछ हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, अबू जी के बड़े मायानाज शागिर्द मौलाना रफ़ीक आबिद अलवी साहिब, और इसी तरह मंडी बाउद्दीन से भाई हम्माद साहब की क़ियादत में एक काफ़िला पहुँचा है। सियालकोट से 2 हमारे भाई तशरीफ़ लाए हैं और इसी तरह और कई हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अब आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं हमारी इस महफ़िल की रौनक, हमारी इस महफ़िल की जान, क़ारी कुरान फ़ख्रुल क़ुर्रा ज़ीनतुल क़ुर्रा जनाब क़ारी अताउर रहमान आबिद साहिब, मैं बसद अदब व एहतराम हज़रत से मुल्तमिस हूँ कि अपनी खूबसूरत अंदाज में लहजे में कुरान मजीद की तिलावत फरमाएंगे। आज का ये मजमा पिछले मजमों से बहुत ज़्यादा है। मैं एक बात पहले भी करता हूँ, आज फिर दोहराने लगा हूँ। ये तो मुझसे पूछ के देखें कि ये निस्बतें कितनी ऊंची निस्बतें होती हैं। अल्लाह के फजल से तहदीस बिन नेमत के तौर पे मैं एक बात अर्ज करने लगा हूँ। इस पूरे पिंडाल में, पूरे मजमे में, मदीना मुनव्वरा के तालिब इल्मों में हजरत कारी अताउर रहमान साहब तशरीफ फरमा है, या फिर मैं नलायक अदना सा तालिब इल्म अताउर रहमान फारूकी आपके सामने हाजिर हूँ। हजरत कारी साहब ने जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से पढ़ा है। मुझे भी कुछ अरसा वहाँ पढ़ने की सआदत हासिल हुई। इन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ में कुरान मजीद सुनाया है, मुझे भी कुछ अरसा वहाँ शर्फ हासिल हुआ। मेरी दुआ है अपने बारे में, अल्लाह मुझे भी हज़रत कारी साहब के नक्शे कदम पे चलाए। अब तशरीफ़ ला रहे हैं फ़ख्रुल क़ुर्रा ज़ीनतुल क़ुर्रा जनाब क़ारी अताउर रहमान आबिद साहिब, जो हमारी जमात की भी रौनक हैं, गुजरांवाला का फ़ख्र है। सारे हजरात उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी अताउर रहमान आबिद साहिब, कारी अताउर रहमान आबिद साहिब, कारी कुरान, अज़मत कुरान, तिलावत कुरान, मदरसा दारुत तौहीद व सुन्ना। माशा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك
ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. اللهم زد. कारी साहब फरमा रहे हैं कि इस तरह पैसे ना फेंकें, इनकी अपनी सोच है। जज़ाकुमुल्लाह। إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا
कुरान जनाब कारी अताउर रहमान आबिद साहिब। माशाअल्लाह, मा हाज़ा जमाल। واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. الله أكبر. شباب القراء جناب قاری عطاء الرحمن عابد، قاری عطاء الرحمن صاحب عابد، قاری कुरान। ये जो पीछे सहन के वाले हमारे भाई हैं, सिर्फ वो जवाब दे ताकि मैं तसल्ली हो कि आप खुश बैठे हैं। नारे तकबीर। कारी कुरान कारी अताउर रहमान आबिद साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ما شاء الله ما شاء الله تبارك ما شاء الله. إنك اليوم غيرك فيما مضى. الحمد لله. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. ما شاء الله
راحة الشيء. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ما شاء الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ما شاء فارغب. الله ما شاء الله. قاری قرآن جناب قاری عطاء الرحمن عابد. ما شاء الله. تشریف رکھیں جی. جزاک احسنت واجودت يا شيخنا. قال الله عمركم بالصحة والعافية. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. ما شاء